na akafuata maagizo ya Shetani, akamuasi Mungu. Na kuanzia wakati huo hadi leo hii kifo kimetawala maisha ya binadamu. Kuanzia wakati huo binadamu huwa wanakufa, na ndiyo maana hata tunapozaliwa unazaliwa na kifo. Unaishi ukijua kila siku ukiamka ni neema ya Mungu, kwa kuwa sio lazima uamke. Binadamu alipoasi, kifo ikaingia ndani ya mwili wake, na ndiyo maana tunakuja kujulisha leo. Pengine uko na nguvu mingi leo, uko na uwezo mkubwa leo, lakini haujui maisha yako inaishia wapi. Ni kama tu vile wewe unaona scratch card, una bamba 50, bamba 20, bamba 10, haujui Mungu alikuwekea wapi. Kwenye kadi yako itaishia, itajamazia hapo hapo. Na kwa sababu hatujui kesho, hatujui maisha yetu yanafikia wapi, ndio maana tunakuja hapa asubuhi hii kukupea nafasi, kukukumbusha ya kwamba sisi sio permanent mahali hapa. Maisha yetu ni mafupi na haujui miaka yako, lakini itumie vizuri, jiandae, weka maisha yako sawa na Mungu. Ya ujana, kama hautatumia maisha yako ya uzee kwa Mungu, alafu ukatikiwe, uishiwe na maisha ambayo Mungu alikuwekea, na hautamshawishi aongeze. Kama alikuwa ni 50 ni 50, na ikiisha hata kupea nafasi ya kutubu tena, itakuwa imeisha hivyo. Kwa hivyo tumekuja asubuhi ya leo kuwajulisha kwamba maisha haya ni mafupi. Maisha haya ni mafupi ya taabu, ya kuhangaika na kuteseka. Itakuwa mbaya sana wakati unakosa Mungu, itakuwa hata mbaya zaidi. Kwa hivyo tumsikie Yesu, tumpokee Yesu. Kama vile niliwaambia, wakati Adamu alifanya dhambi, kifo kiliingia, binadamu alianguka, wakawa wakianguka vile tunaanguka. Ndipo Mungu akamsikia, akaamua kutafuta suluhisho ya kumsaidia mwanadamu, ili mwanadamu atoke katika kifo, ili mwanadamu aweze kurudi katika ile hali yake ya kwanza. Binadamu aliumbwa kama Mungu. Mungu aliumba mwanadamu kwa mfano wake yeye mwenyewe.